Gusto yagid makagawa kag makapalagyo. Tiari malang ko di gatungtong sa babaw sang trampahan. Hindi na sa kagwa. Grabe sa kabakupunong gagmay-gamay siya oh. Pero damo-damo unod sang iya nga tiyan kag tutanlan. Tilapia oh. No, minluad yan ni kina mga punong makita nyo gina sa pormero kung picture sa iya. Pero ipagawa ko ni sa kay naluoy man ko. Bakasan mo lang ko mga followers ko kag mananamian man sa akon eh. Kay siyempre bago lang gid ko ni, hindi pa ko ni kabalong mag-content gid nga para sang ibang edit o ano akon live. Kay hindi ko ya kabalo. Pero kung nanamian malang ka mo, okay lang ni nga i-vlog ko amo lang ni kada adlaw namon nga sinarayo kag pagginawi. Kag sa adlaw namon nga tanan nga obra. Mo man ni obra namon dia, tatapunong, paninlo, pananom, para makakaon lang para makakaon na preska. Okay, bye-bye na, makapunong. Ibuyan ko ni sa.